बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबरें आपको देने जा रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बदस्तूर जारी है। इस वक्त एयर स्पेस बंद करने की इत्तलात आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान जो है रशिया और यूक्रेन की वार में दाखिल हो गया है। ऐसा नाज़रीन इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया है, किसी आम शख्स ने नहीं, किसी हुकूमती ओहदेदार ने नहीं, बल्कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा और संगीन इल्जाम लगाया। पाकिस्तान की जानिब से क्या रिएक्शन दिया गया है, इसकी तमाम तफसीलात और नाज़रीन इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन खबरें आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बदस्तूर कशीदा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, शायद पाकिस्तान को चेक करने के लिए, पाकिस्तान को आजमाने के लिए इस वक्त जो है वो कशीदगी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कल रात नाज़रीन 18 जहाज़ों की एक फॉर्मेशन ने पाकिस्तानी सरहद के करीब जो है वो जंगी परवाजें की। इस परवाज़ों के साथ ही फौरी तौर पे पाकिस्तान के शाहीन, जो कि मैंने प्रीवियस व्लॉग के अंदर भी आपको बताया कि जो आम रूटीन में एक पेट्रोलिंग पे होते हैं, अब कॉम्बैट पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान की जानिब से शुरू कर दिया गया है। और अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के इलाके की जो फ़िज़ाई हुदूद हैं उसको बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से भी बंद करने का ऐलान किया गया है। और नाज़रीन बताया जा रहा है कि इस वक्त कोई भी सिविलियन जहाज़ जो है वो इन एरियाज़ के अंदर मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से ये जो कशीदगी बढ़ाई जा रही है इसके मकासद बड़े अहम तरीन हो सकते हैं। इस दौरान जो होने वाली ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने कि किस तरह से जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान की जानिब झुकाव जाहिर किया। इसके साथ ही आपने देखा कि अमरीका जो उसके फौरी बाद ईरानी प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं और उसके बाद पाकिस्तान का जो $3 अरब के तिजारती मुआहदे थे वो $10 अरब तक जाना, बहुत गैर मामूली चीज़ें इस वक्त वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं। भारत की जानिब ईरान की जानिब से भारत को किक करवाना, उसके बाद जो चाइना है उसकी जानिब से कुछ बड़े बड़े ऐलानात किए गए हैं, वो तमाम तर डिटेल्स। तो ये चीज़ें नाज़रीन इस वक्त अगर आप इनकी कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर और रसूख जो है वो भारत से हजम नहीं हो रहा और भारत जो है बौखलाए हुए अंदाज में पाकिस्तान के ऊपर किसी वक्त भी कोई अटैक करने की कोशिश कर सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के हवाले से, और वो ये है कि रशिया और यूक्रेन की जंग में जिस तरह से आपको याद है कि पाकिस्तान ने पहले भी न्यूट्रल रहने का फैसला किया था कि दोनों में से किसी के साथ पाकिस्तान नहीं, दोनों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी रशिया के साथ भी। अब नाज़रीन एक खबर आ रही है, ये 4 अगस्त को यानी कल जो एक बयान दिया गया है, ये नाज़रीन जो इसके यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनकी जानिब से दिया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं। नाज़रीन, इन संगीन तरीन इल्ज़ामात में कहा गया कि पाकिस्तान के किराए के जो फौजी हैं वो खरकीव रीजन जो है वहाँ पर जो यूक्रेन है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था जी कि ईरानी फौज जो है वो वहाँ पर लड़ रही है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहिए कि जो मुल्क बेहतरी की जानिब बढ़ना शुरू होता है तो उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं से इस तरह के मामलात करने की कोशिश की जाती है। और अब नाज़रीन आपको पता है कि जो भारत है ये यूक्रेन को असलहा और गोला बारूद भी फराहम करता है। इसकी जानिब से जो 155 mm के जो गोले भेजे गए थे वो जो बैरल्स के अंदर ही फट गए थे वहाँ पर भी और यहाँ पे भी। अब जो है इन्होंने डेफिनेटली इनके साथ कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की शेयर की है या कहा है जी पाकिस्तान जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान को रशिया और यूक्रेन की वार में घसीटने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने अभी तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मे भी पाकिस्तान की जानिब से इसकी तरदीद आए, लेकिन ये पाकिस्तान के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस हवाले से कोई शवाहिद तो मौजूद नहीं है, अलबत्ता भारत के हवाले से शवाहिद मौजूद है कि भारतीय फौजी जो हैं वो रशिया की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जंग में लड़ते हुए पकड़े भी गए थे
اور بعد میں انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ تو ہمارے سویلین تھے، حالانکہ وہ ٹرینڈ فوجی تھے جو بھارت کے رشیا کی طرف سے لڑنے کے لیے گئے تھے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور کاری وار کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ اس وقت سلو ڈاؤن نہیں ہو رہے، بلکہ وہ ایک کے بعد ایک ان کو جھٹکا دیے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جتنا بھی سلاٹر ہو رہا ہے اس وقت یوکرائن کے اندر، اس کا ذمہ دار بھارت ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ چائنا کے حجم کے برابر وہاں سے تیل لے رہا ہے، اور جو رقم رشیا کو مل رہی ہے اس سے وہ گولہ بارود خرید کر اس کے یوکرانیوں کے اوپر مار رہا ہے۔ تو ناظرین یوکرائن کی جانب سے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا جائے، لیکن امریکن پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ یہ جو قتل عام یہاں پہ ہو رہا ہے یوکرائن کے اندر، اس کی ذمہ داری بھارت کے اوپر ہے، اور بھارت جو ہے یہ سب کروا رہا ہے کیونکہ یہ مضبوطی دے رہا ہے رشیا کو۔ تو یہ ناظرین اس وقت کھینچا تانی کی پوزیشن چل رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ انٹرنیشنل سطح پہ اہم کردار ادا کرے، خاص طور پہ جو خطے کے اندر معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں بھارت کو اس لیے کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ خطے کے اندر پاکستان جو ہے اس کو خاص طور پہ جو ٹیررزم کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے پاکستان کو اہم ترین ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اب جو ہے وہ خاص طور پہ جب یہ فیورٹ لسٹ سے ٹرمپ کی نکلا ہے تو اس کے بعد سے یہ باولا ہو چلا ہے، اور اس کو صرف اور صرف اپنے ملک کے اندر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جو حافظ عاصم منیر ہیں پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، وہ دیکھیں ٹرمپ کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے دنیا میں بڑی بڑی ڈیلیں کر رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اور مودی جو ہے اس کو صرف اور صرف بڑھ کے مارنے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ آپریشن سندور بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، اور اب ناظرین بھارت جو ہے وہ اس موڈ میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایک لمبی نہیں بہت لمبی جنگ یہ چھیڑ نہیں سکتے، کیونکہ رافیل طیارے ان کے آؤٹ آف سروس ہو چکے ہیں، جبکہ انہوں نے جو اپنے یہ سپٹمبر کے اندر انہوں نے اپنا پورے کا پورا جو مگ طیاروں کا ہے، مگ 21 ہے، ان طیاروں کو مکمل طور پہ گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائبر اٹیک کی وجہ سے جو ان کے رافیل طیارے ہیں وہ مکمل طور پہ آؤٹ آف سروس ہوئے پڑے ہیں، کیونکہ ان کے سیکیورٹی کوڈ اور حساس معلومات ان کی لیک ہو چکی ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ اس وقت ناظرین شش و پنج میں بھی ہے، اور شاید چاہ رہا ہے کہ چھوٹے لیول پہ کوئی اس کو فیس سیونگ مل جائے۔ دوسری جانب آپ کو یہ پتا ہے کہ ناظرین بھارت نے جو نیوی کی سطح پہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ود ان نو ٹائم جو ہے وہ بحیرہ ہند جو ہے وہاں پہ انٹری ڈال سکتا ہے، اور ود ان نو ٹائم بھارت کے اندر داخل ہو کر بڑی تیزی سے کارروائی کر کے واپس بھی آ سکتا ہے، جبکہ بھارت کے لیے ایک بڑا لمبا چوڑا سمندر ہے جس کو اسے طے کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا بھارت سمجھتا ہے کہ پاکستان کے خلاف اگر اس نے جو نیوی ہے اس کو اتارنے کی کوشش کی تو ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا پاکستان سے، کیونکہ پاکستان کے پاس جس نوعیت کے میزائلز ہیں، جس نوعیت کا اسلحہ ہے، اس کے بارے میں ابھی خود بھی بھارت کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قسم کی اور کتنی رینج کے میزائل پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو کامیاب فرمائے، اور دشمن نے اگر اب کی بار جو ہے وہ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پہلے سے کئی گنا زیادہ اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور پھر شاید کئی دہائیاں یہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔